ओम भगवते कुरुकुरु यह मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबा मात्रे ग्यारंटी देउची से नारी 5 मिनिट रे आपणक पाखकु आसीबो जहा चाहिबे ताहा करिबो। केवल आपणकु ओम भगवते कुरुकुरु यह मंत्र को मात्र 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार। जदि आपण सुंदरी सुंदरी झियो बा पड़िशा घर भाउज को देखि ताड़ को आकर्षित हेउचंती, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी, तेबे आज राति रे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु यह मंत्र को 3 थर पढ़ी दियंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी पई यही मंत्र को पढ़िबे बा पाठ करिबे सीए आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। यही वशीकरण मंत्र एते शक्तिशाली कि से झियो बा नारी आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो। जेपर्यंत आपणक सहित संपर्क रखिनी सी खाली छटपट हेबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी दुनियार सबुठारु महाशक्तिशाली वशीकरण मंत्र। एही मंत्र को आपण 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे जेउ झियो आपणकु भाव देउनथिला, आपणकु इग्नोर करुथिला, से झियो किपरि निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो। जेउ विवाहिता नारी को बा पड़िशा घर भाउज को आपण दिन राति भाबुचंती, ताड़ को आकर्षित हेउचंती, ताकू पटेई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने चाहूँगी, से नारी बा भाउज निजे आपणकु फोन करिबो, घर को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। एही वशीकरण केही भी अति सहजरे करि परिबे। निज प्रेम को पाइबा पई एही वशीकरण प्रयोग करि परिबे, किंबा केउ भी कुआरी झियो बा पड़िशा घर भाउज को पटेइबा पई आपण एही मंत्र को पाठ करि परिबे। एही मंत्र एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकु पढ़िची सफल होईची। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिची। सासु नणद दियर भाउज काहाकु भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिची। आपणकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी। केवल राति रे शोइबा पूर्वरु ओम भगवते कुरुकुरु एही मंत्र को 3 थर पढ़िबार अछि। तापर देखिबे किपरि से झियो बा नारी आपणक बसरे हो जिवो, आपणकर गुलामी करिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। जदि केउ झियो आपणकु धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणकर नंबर ब्लॉक करि देइची, आपणक सहित कथा हेउनी, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकु भल पाउची, आउ आपण से झियो को फेरी पाइबाकु चाहूचंती, तेबे राति रे शोइबा पूर्वरु एही मंत्र को 3 थर पढ़ी दियंतु। देखिबे से झियो जेते दूर थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, आपणक पाखकु आसीबा पई बाध्य हेबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आउ आपणकु भल पाउची बोली कहिबो। एही वशीकरण साहाय्य हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी एही वशीकरण गोटिए थर करिकी देखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो बा नारी उपरे एही वशीकरण प्रयोग करिदेबे सीए आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो, आपणकर सबु कथा मानिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को पूरा देखिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकु आपणकु सिद्ध करिबाकु पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकु पड़िबो। मु आपणकु जेमिति शिखेइबी आपणकु ठीक सेहीपरि करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण जेते सुंदरी झियो को चाहिबे अति सहजरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। ताठारु
ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିପରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଚାହିଁବେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନରେ ଭାବିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ 5 ଥର ତାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ, ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ, ଏହିପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଝିଅର ନାମ 5 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଭଗବତେ କୁରୁ କୁରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ରାତି ସାରା ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।